Panalo po si Chimchar. Anong dinodrawing mo? Snake. What? Snake. Snake. Ratata. Ayan. Wala. Pinapanood lang kita na nagdodrawing ng snake. O, sige na. Wow, ang laki namang snake yan Sure naman. Nag-aaral ka ba? Ratata. Marunong ka na bang magbasa? Opo. Wow. Nag-aaral ka na ba? Ha? Patingin nga. Wow. Snake. Snake. Ooh. Anong letter ang snake? Right. Hindi letter. Letter S. Wow. S is for Floor. snake. Snake. Nasaan ba yung ano mo? Okay. Tingnan mo yan. Buklatin mo yan, anak. Okay. Two. Dito muna. May itatanong ako sa'yo. Upo ka muna, si Ren. Tingnan natin kung alam mo yung pag-aaral mo. Okay, you sit down. Harkala. Okay, what's this? A is for? Apple. B is for? Sisina. Butterfly. Okay, C for? Duck. D? Dog. E? Isa. Oh, very good. F? Fish. Wow! Fish. Wow, ang laki ng fish. G? What's G? Ano yan? Shark. Go. Very good. H? Shark. Very good. I? Steam. Wow! Steam. Gusto mo yan? Masarap yan, ana. Okay. J? Tulak. Wala ka dyan, oh. Bumibili tayo kanina, eh. J? Cheese. Jewel. Okay. Shake. Very good. L? Dadun. Ang galing lion. Wow. Dati. Malaki yung lion. King of the jungle yan, anak. M? What's M? This one. Bunya. Very good. N? Itlog. Hindi, oo. Diyan nangingitlog yung bird. Pero anong tawag dyan? Say nest. Very good. O? Stick. Biscuit. Okay. O? Tanong. Opo. How about this? Jack. O? Jack. Masarap yan. Ano ba yan? P? P. Pretzels. Stick. Yung O? Ito. Q? Queen. Tin. R? Ito. Ha? Ito yan. Ano yan? Paano siya? Paano yung pag-smile niya? Anak, ipakita mo sa akin. Paano yung pag-smile ng queen? Smile ka nga din na parang queen. Ganon. Ang galing. Yung R? Do. Rabbit. Yan, do. How about this one? S? Star. Very good. T? Italian star. Yes. T? Star yun. Yes, star yan. T? Okay. Apple. No, T? Apple yan. Turtle. Oh, turtle. Sorry. U?